acaba de concluir una reunión del señor presidente con Lord Alderdice, que fue uno de los principales negociadores en Irlanda del Norte y es miembro de la Cámara de los Lores. Entonces, Lord Alderdice nos dará unas palabras. Well, ladies and gentlemen, I have, as you have just heard, come from the UK and particularly from Northern Ireland. And I have come because you are at a very important and difficult phase of your peace process. No peace process is perfect because it's a matter of human affairs, and no human affairs are ever perfect. They're challenging, they're difficult, and as we come to a point, as you are coming to over the next little while, of an agreement, sometimes people will get a little frightened and pull back. Sometimes others will become antagonistic. But why do I come now? I come now because if you achieve an agreement, and none of these things are certain in life, but if you achieve an agreement, then the implementation of that agreement will be an enormous challenge. When we reached our agreement in Belfast, George Mitchell said to us, that was the easy bit. Implementing it will take you a long time, and it will be difficult because you're trying to make historic change. And he was right. And now, 18 years on, we are living in a much more peaceful world. A whole generation of young people have grown up in Northern Ireland who don't know about trouble and who are able to get on with their lives and enjoy themselves. And I very much hope for the people of Colombia that you will have the same possibility. Uh-huh. Estoy en Colombia porque están en un proceso de paz que está en un momento muy importante, es un momento histórico, tienen un gran reto por delante. Puede que algunos de ustedes sepan que es difícil, que hay momentos en los que sienten miedo, pero ¿por qué ahora? Porque si ustedes logran un acuerdo, entonces vamos a tener que pasar a una implementación, y esa implementación será todo un reto. George Mitchell, cuando firmamos el acuerdo en Belfast, en Irlanda del Norte, dijo, bueno, ahora esta fue la parte fácil, entonces lo que vendrá será seguramente difícil, pero ha sido difícil porque tendremos que hacer un cambio, y ahora se nos presenta un nuevo reto en materia en que hay muchísimos colombianos jóvenes que son de una generación nueva y que, como lo vivieron los jóvenes de Irlanda del Norte en su tiempo, yo quiero que los jóvenes colombianos vivan la paz, experimenten la paz y sepan de qué se trata esta nueva historia que estamos a punto de escribir. In our country, before the peace process was completed, many people were very negative. En nuestro país, antes de firmar los acuerdos, mucha gente estaba siendo muy negativa. Some just didn't believe that a peaceful outcome was possible in a country where for hundreds of years we had physical violence. Muchísimos no creyeron que un proceso de paz iba a terminar de forma satisfactoria después de cientos de años de violencia física entre las personas. Others were negative because there had been so many disappointments in the past, attempts at a peace process that didn't work out, and none of us like to be disappointed. Muchísimos se sentían desencantados porque habían tratado de hacer la paz muchísimas veces y no se había logrado. Y seamos sinceros, a nadie le gusta sentir ese tipo de desencanto. I don't come with any solutions for Colombia. Yo no vengo con soluciones para Colombia, But I do come to tell you pero sí vengo a decirles
that what may look to be impossible can be possible. Que lo que hoy parece imposible puede ser posible. We were inspired by Nelson Mandela and his colleagues in South Africa, A nosotros nos inspiró Nelson Mandela y sus colegas en Sudáfrica, and we hope that in some tiny way you will be encouraged by our experience in Northern Ireland. y esperamos que así sea de una manera muy pequeña, ustedes se inspiren en nuestro proceso de paz en Irlanda del Norte. And I was able to reassure the President that if it is successful, if there is an agreement, then there are many of us who have been involved in similar conflicts who will be prepared to help and assist the people of Colombia as they try to implement any new agreement and create a better future for the children and grandchildren of Colombia. Le pude decir al señor presidente que si se da un acuerdo, muchos de nosotros en la comunidad internacional estamos comprometidos a ayudar a los niños, niñas, jóvenes de Colombia a tener un mejor futuro. Thank you very much indeed. Muchísimas gracias.